Kalau yang sudah siap tolong komen ya, again tolong komen, di kolom komen bahwa teman-teman sudah siap, sudah ready, sudah online, sudah mau langsung lagi masuk sudah siap untuk masuk ke sesi yang selanjutnya. Siap, hadir selalu, hadir Jess. Hai Nov, apa kabar? Lanjut terus Karel, siap. Oke, mantap. Saya seneng banget loh ngeliatin komen-komennya teman-teman, ngeliatin postingannya teman-teman, ngeliatin responsnya teman-teman dan feedbacknya teman-teman, baik dari komen ini maupun dari IG, DM, maupun repost story-nya, maupun story-nya, maupun apalagi ya, dari sosial media yang lainnya, itu suatu bener-bener itu adiktif banget dan saya seneng banget ngedenger, responsnya teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman punya masukan, how we can do better, gimana caranya kita mungkin bisa lebih baik lagi, kita open banget teman-teman, boleh juga boleh boleh langsung untuk, DM ke IG-nya Alpha CEO. Ya IG-nya Alpha CEO karena ada ya dari tim, dari saya sendiri juga akan langsung, ngeliatin dari DM-nya Alpha CEO. Nah, teman-teman, yeay excited, makin semangat, iya dong. Saya juga makin semangat. I thought awalnya tuh ya saya pikir tuh kayak, oke, this is online conference, conference ya, kalau namanya conference ya, ini online conference. Menurut saya online conference yang paling besar yang paling heboh speaker-speaker-nya, dengan speaker-speaker yang keren, yang kita manage, salah satu yang paling heboh yang kita manage kan. Ketika pertama kali mau online conference itu kayak, oke online ya, aduh rasanya gimana ya kalau offline, oke we know things gitu ketika offline, kita tahu apa yang mau kita lakukan ketika offline. Tapi begitu online, oke preparation-nya, seperti apa? Dan jadi luar biasa banget, hektik banget, luar biasa hektik banget. Ini dari kemarin saya menemukan beberapa beberapa, apa namanya, beberapa teman-teman yang komentar soal kaosnya, yang komentar katanya kaosnya bagus, ditanya kaosnya dijual apa enggak. Well, sebenarnya actually kaosnya nggak dijual, tapi justru karena itu saya jadi kepikiran nih, saya jadi punya ide, saya jadi kepikiran, langsung diturunin bannernya sama tim supaya kaosnya lebih kelihatan jelas gitu ya. Di sini saya pakai kemarin ada 2 warna, ada yang merah sama ada yang putih ini. Mmm, ya, ada yang merah sama yang putih ini, tapi karena banyak yang nanya, saya justru jadi kepikiran, gimana kalau misalnya kaos ini justru saya jual, yang profitnya full akan kita sumbangkan kembali ke dari kita untuk nakes. Dan kemungkinan saya juga akan butuh bantuannya teman-teman yang punya percetakan atau yang bisa nge-printing kaos ini, boleh juga kontak ke Alpha CEO, karena kita juga, daripada maksudnya gini, kita kita ingin membantu lebih lagi, siapa tahu ada teman-teman yang memang juga, lagi sepi, kalau misalnya kita juga bisa bantu, kita kasih project ini ke teman-teman juga, itu lebih membahagiakan buat saya. But before we decided untuk ngejual ini, saya mau tahu berapa orang yang mau, berapa orang yang willing, berapa orang yang tertarik untuk beli kaos ini atau beli kaos yang satu lagi, atau mungkin nanti kita akan keluarin desain yang lainnya, karena sebenarnya udah ada desain yang lainnya, cuma kemarin nggak keburu dicetak. Teman-teman kalau yang tertarik, boleh teman-teman komen di sini, atau boleh teman-teman komen atau DM di IG-nya Alpha CEO, supaya saya tahu kira-kira berapa banyak nih orang yang berminat untuk, beli, karena full kita juga nggak mau ngambil untung, kita mau ngebantu, vendor, kita mau ngebantu teman-teman yang di sini yang mungkin merupakan vendor dari, percetakan kaos untuk dapat orderan, di sisi lain profitnya akan kita sumbangkan kembali melalui dari kita untuk nakes ini. Nah, buat teman-teman yang mau, boleh komen di sini atau langsung DM ke, IG-nya Alpha CEO, langsung juga mention warnanya apa. Jadi mau nama saya siapa, warnanya apa, sama nomor teleponnya yang bisa dikontak, ya. Mau nama saya siapa, warnanya apa, dan nomor teleponnya yang bisa dikontak, itu bisa langsung, DM ke IG-nya Alpha CEO, atau teman-teman bisa share via, chat di sini juga nggak apa-apa. Ini tim lagi heboh di belakang, kayaknya Jessica belum ngomong ini deh sebelumnya, kenapa tiba-tiba ada kayak gini.
Oke. Ya, karena itu spontan menurut saya bisa harganya berapa, harganya jujur saya belum nentuin berapa harganya, balik lagi juga harga tergantung sama biasanya kan kalau dari vendor, dari supplier, dari aku nggak tahu di sini ada teman-teman vendor atau teman-teman supplier nggak, biasanya kan semakin banyak kuantitinya, itu COGS-nya kan akan semakin, COGS-nya semakin rendah kan. Nah, dari COGS itu saya cuma akan tambahkan Rp50.000 untuk, yang akan didonasikan ke dari kita untuk nakes ini, gitu. Jadi mungkin kisaran harganya, I don't know, kisaran harganya mungkin jatuhnya setelah itu jadi 100 sampai 150 perhaps? Atau kalau misalnya ada vendor yang bisa ngasih, dengan COGS yang lebih rendah lagi, tapi tetap covering operational cost-nya si vendor, aku akan ya aku akan lebih bahagia lagi sih. Nah, Pak James Gui sudah bergabung bersama kita di backstage nih teman-teman. Eee, makasih ya Bu Jessica tugas barunya, sama-sama Pak Erik. Erik ini adalah, salah satu ya tim Alpha yang sekarang lagi ada di belakang layar bareng saya, dia kalau saya di depan, dia di belakang layarnya. Oke. Nah, langsung saja mungkin kita akan saya langsung akan tanpa berlama-lama lagi, saya akan memanggilkan, Pak James Gui, tapi sebelumnya lagi-lagi karena tak kenal maka tak sayang, maka saya akan mengenalkan dulu nih, siapa seorang Pak James Gui. Kayaknya mungkin ya walaupun sudah mungkin saya yakin udah banyak banget yang tahu siapa Pak James Gui karena kiprahnya di dunia training, sales, marketing, coaching itu udah lama banget dan beliau juga adalah seorang yang sangat humble, seorang yang sangat sering berbagi, seorang yang sangat, mmm, apa ya, seorang yang sangat inspiratif juga menurut saya. Jadi, mungkin saya nggak perlu berpanjang-panjang untuk memperkenalkannya. Jadi buat teman-teman yang belum kenal, Pak James Gui ini adalah seorang trainer, seorang trainer, seorang coach yang biasanya beliau itu membawakan topik-topik seputar sales and marketing, public speaking, negotiations, building team juga ada, walaupun mungkin building team bukan jadi topik favoritnya Pak James ya. Pak James lebih banyak ngobrol soal ya tadi public speaking, sales and marketing juga salah satu topik yang luar biasa yang sering Pak James bawain. Nah, beliau ini sudah berkiprah bertahun-tahun lamanya di dunia ini dan beliau sudah membantu banyak sekali perusahaan, sebentar, banyak sekali perusahaan dengan training sales and marketing-nya dan juga training dari, training-training lainnya. Selain itu, beliau juga ya saya tahu bahwa beliau juga banyak berkontribusi di berbagai macam acara dan saya sangat honored banget, saya sangat tersanjung banget, bener nggak ya bahasanya tersanjung kan ya? Saya sangat tersanjung banget beliau sudah mau bergabung bersama kita hari ini, beliau sudah mau, membagikan membagikan insights-nya, membagikan knowledge-nya, membagikan experience-nya, bersama kita hari ini. Dan beliau ini cara penyampaiannya itu humoris banget, orangnya humoris, orangnya easy going, dan saya sering datang beberapa, acaranya beliau, itu music work-nya pun adalah sesuatu yang sangat-sangat rapih dikerjakan oleh Pak James Gui dan timnya, sampai bahkan ini persiapannya untuk hari ini juga Pak James Gui juga all out, nggak setengah-setengah. Langsung saja saya panggilkan ke layar Pak James Gui. Tepuk tangannya dong teman-teman. Okay, guys, thank you so much. Wow, that was a very flattering opening ya. Thank you so much, guys. Ya, waktunya mepet banget. Saya ada lihat di live komennya ada teman lama saya, ya, Joy Chandra. You are also here. Amazing, Joy. How are you? Ya, okay, guys. Waktunya 45 menit saja. Almost impossible to do anything. Karena topik saya, training saya, workshop saya, public speaking itu 2 hari loh. Ya 2 hari 12 sampai 15 jam. Ini dipadatin jadi 45 menit ya. I don't know how to do it. I will do the best I can. Okay? Jadi supaya apa yang saya sampaikan relevan ya. Perhaps what we can do is instead of beating around the bush ya, silakan Anda ketik saja di live komennya what are the issues and what are the problems, what is it that exactly you want me to tell you about public speaking. Okay? Ya, because public speaking itu bisa masuk dari berbagai angle, ratusan cara. What is it that you want to tell me? Okay? Yeah, you want me to share with you. Okay? So langsung aja.
Langsung Sip. aja di chat ya. Udah But tepat before juga we sip. go there, first things first. Ya, saya takut lupa ini. Saya selalu lupa ini. I want to share this with everybody. Ya, I want to share my screen with everybody. How do I do this? Okay, I'm new to this ya. I always been using Zoom. Okay, ini sudah share. Ya, please follow my Instagram because all the information is there about my training. Ya, dan saya ada 3 training coming up, which are all very important for you. Number one is how to handle sales objection. Kalau customer bilang mahal, kalau customer bilang pikir-pikir, kalau customer bilang this is not the time, kalau dia bilang I don't have the budget, how to handle it. Okay, get the modules from there. And how do you get from a customer asking you a question sampai you langsung closing? I have another module, ya. Satu modul itu hanya 2 sesi, satu sesi 2 jam. Jadi satu modul 4 sesi. Okay, 4 jam. Yeah, so I have one module called handling objections, one module called power closing techniques, and another module which absolutely, if you are engaged in online selling, you must learn is copywriting. Copywriting, okay? And all the information is in my Instagram. Or if you need more information, I give you, I never done this before, but today I'm giving you my personal WhatsApp number. Okay, that is my personal WhatsApp number. WhatsApp to me. Okay, yeah, WhatsApp to me. Yeah, okay, enough. Let's go and start learning about public speaking. Right, okay, teman-teman. By the way ya, kalau saya miss ya apa yang saya share di screen Anda nggak bisa lihat and all that, just scream, okay? Ya, MC, host, please let me know. Ya, let me know apa yang you can see, apa yang you cannot see. Ya, okay. Silakan. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Saya akan jawab berdasarkan pertanyaan teman-teman. Okay? Saya akan jawab berdasarkan pertanyaan teman-teman ya. So it's an interactive session. Okay? You ask, I answer. Okay, Pak Sigit, nice to see you again, Pak Sigit. Ya, bagaimana menjadi public speaker yang menginspirasi? Okay, this is what I do. Okay. Setiap kali saya sampaikan sesuatu, entah itu untuk sales, entah itu untuk management, untuk public speaking, whatever topik yang saya bawa, saya selalu, waktu saya susun konten, I will be thinking of 2 things. Number 1, obviously, what should I teach? And what itu adalah how-nya, how to-nya. Okay, it's always how to-nya. Yeah, I very seldom talk about the theory. It's how to. Kalau kita ingat ya, this is adult learning. Whatever we are learning now is adult learning. Okay, mau belajar online lah, mau belajar handling objections lah, mau belajar copywriting lah, mau belajar public speaking lah, is adult learning. Beda sama kita belajar di kampus, beda sama kita belajar di SMP, SMA. Belajar di SMP, SMA, the sole purpose is to be able to answer the questions in the exam. Alright? Okay? After that, we don't care. Right? But in adult learning, we don't care about exams. We don't care about the theory. In adult learning, we care about, at the end of this session, can I apply it? Can I use it? Okay? So, people don't want the theory, people want the how to. Nanti saya akan sharing dengan Anda how to-nya. Okay? Ya. Nah, dengan how to-nya, it becomes relevant. And when it becomes relevant, they feel that, okay, this is something I can do. Saya bisa lakukan. Ya. Dan tujuannya adalah make you become better in the way you think, make you become better in the way you do things. Ya, and kalau dia rasa this is something I can do, I'm excited, I am motivated to want to try. Okay, so orang selalu bilang Pak James motivator. I don't think I'm a motivator. I never call myself a motivator. Yeah, I'm a trainer, and the job of a trainer is to teach them how to, and then they're excited enough to do it outside of the training room. And excited itu banyak orang bilang motivated, betul kan ya? The way people get motivated is by teaching them how. Kalau enggak, dia motivated sesaat, yes I can, terjun ke lapangan tetap I cannot. Dan itu drop, okay? Dan lama-lama motivasi bohong. Tapi kalau kita ajar dia how to, dan dia bisa praktekkan, it works, and my results improve, then they improve their desire to learn. Okay, so itu dia. Yeah, how do I inspire people? By making them see that you can do it. It's possible. It's not difficult. It's not rocket science. Just go and do it. Yeah, and this is how you do it. And they get excited. Okay, Pak Sigit, mudah-mudahan terjawab ya. Okay,
Apalagi? Bagaimana jari pembicara yang berkarisma dan selalu ditunggu-tunggu audiens. Okay? Now, hari ini ada audiens yang menantikan saya. Thank God. Ya, okay. Because of my previous performance. Somewhere, somehow. Okay, ya. Jadi kalau Anda rasa bahwa previously I watched him and I got something useful, nah, akibatnya your next event, orang mau hadirkan ya. Sama, tapi kalau previously Anda hadir, then you got nonsense from me, it's a bloody waste of your time and your money. The next time I appear, nobody wants to come, nobody's waiting for me. Betul ya? Jadi I make sure, ya, every time I'm here, I do the best. Because I want you to get the most benefit. Okay, itu sincerely. Mau bayar, mau gratis, I want you to get the most benefit. Karena jadi kalau saya hadir, bayar maupun gratis, to me is the same. To me is the same. Mau bayar mahal, bayar dikit, mau bayar gratis, to me is the same. Dalam arti apa? Kalau saya sudah bilang, okay, saya terima dan saya hadir. Mau bayar, mau gratis, sudah no difference. Tapi kalau saya bilang, gratis, malas mendingan nggak usah. Kalau malas, nggak usah. Nggak usah hadir. Dan jangan sampai hadir kasih setengah hati. Betul ya, mentang-mentang gratis. But once you said, yes, I will come, you give your best. Because you have already committed to say you give your best. And you knew from the very beginning it was going to be free. And yet you say yes. So give your best. Jadi nggak ada alasan mentang-mentang gratis, mentang-mentang murah, gue santai-santai aja. No, okay. Kalau mau santai-santai dari awal nggak usah datang. Don't waste people's time, don't waste people's effort, ya, and don't spoil your own reputation. Betul kan ya? Okay. So every time you come, you appear. People have come. See, so many of you are here, and I respect your time. I respect your effort. I give you my best. Okay, ya, jadi itulah karisma itu. Karisma is not about good looking. Karisma is not about tall, short, fat. You know, Mahatma Gandhi is not the tallest man in the world. Yeah, he is not the most well-dressed person in the world. Dia pakai kain putih aja, but he's extremely charismatic. Mother Teresa juga, ya, usia 80 pun waktu dia ngomong very charismatic, betul kan? Because these people speak from the heart. They speak from the heart, okay? They don't lie, they don't bluff, they don't bullshit. They speak from the heart, okay? Yeah, so if you ask me how to be charisma, nothing to do with looks. It's got to do with your energy. Your energy, like this. I'm talking to you with energy, okay? Yeah, okay. Ada lagi nggak? Ada. Coba moderator bisa tolong bacakan nggak chatnya? Ya, you select the chat for me, okay? Okay, siap Pak. Good. Alright. Ini pertanyaannya dari Pak Karis Ibnu. Pak James mau tanya, saya public speak biasanya pas momen pitching kepada customer ataupun investor, gimana sih caranya bikin punchline, Pak? Apa aja yang dimuat dalam punchline itu? Oke. Punchline itu bisa di opening, punchline itu bisa di middle, punchline bisa di end, ya. Punchline itu bisa di prepared, punchline itu bisa spontan. Oke, ya. Now, kalau mau punchline spontan, kamus kita sudah harus cukup banyak punchline, oke ya. Dan punchline itu biasanya kita bisa ambil dari quotes. Quotes ya, oke. Quotes itu dari rajin baca, rajin cari quotes yang you like. Because when you like it and when it relates to you, you remember it better and you deliver it more effectively. Okay, so quote itu harus relate to you. Okay, ya. Jadi dan begitu sudah ada quote-nya, when you see the opportunity is right, when you see the context is correct, lu lepaslah satu quote itu, then it looks like a punchline. Okay, ya. Atau you sudah mempersiapkan, nanti kalau sudah di bagian terakhir, gua mau ngomong gitu. Ya, di bagian terakhir gua ngomong begitu. Okay, nah misalnya kalau saya mau ajak Anda ikut my workshop, okay, saya akan tutup dengan misalnya, you know my friends, I learned a quote from Zig Ziglar, and he said, when you grow, your income will grow. So if you want your income to grow, you need to grow. And the way to grow is for you to learn. Therefore, come and enjoy my workshop. And then you will grow and your income will grow. You see? So I take Zig Ziglar and I pull it backwards. Yeah, okay. So I have some ready quotes. Yeah, okay. So itu punchline-nya. Tapi terus biasanya Bapak kalau Pak James gue itu
ketika latihan, apakah berkali-kali terus di depan cermin, gimana caranya langsung dapat emosinya juga ketika ngomong itu, Pak? Oke, mungkin saya agak berbeda sedikit. Saya nggak pernah anjurkan orang bicara di depan cermin. I do my public speaking training. Ya, Joy pun sudah pernah ikut kalau nggak salah. Ya, saya nggak pernah usulkan orang berdiri depan cermin. Ya, saya nggak pernah usulkan orang menghafalkan. Ya, and I don't prepare for my training. It can be a 12-hour training. I don't prepare. Okay, ya. Yeah, I don't prepare. It comes naturally. Like now, like this. Okay, I don't prepare. Yeah, of course, saya sudah ada slide-nya standing by, but I don't prepare. Okay, kenapa? Karena saya tidak mau Anda terborgol oleh penghafalan. You see, because when you memorize it, you are so bogged down by remembering what you had memorized, that you are not spontaneous. Your energy nggak keluar gitu loh. Okay? Dan dangernya adalah kalau you hafal 1-2 kalimat miss aja, 1 kalimat lu miss aja, rantainya putus and you go blank. Okay? So it's a presentation, for goodness sake, it's not a speech. So a presentation itu yang di-trigger adalah points. That's why you need power points. You look at the slide, that point will trigger you to speak. Okay? Jadi you ngomong apa adanya, yang penting 1-2 poin dijelaskan dan ditarik relevansi dan kasih contoh. Orang bukan mau tahu teorinya, orang mau tahu relevansi dan contoh. Okay? Yeah? So that's important. Okay? Right. Silakan lagi. Yes, next question. Sebelum saya ke pertanyaan selanjutnya, saya justru penasaran, Pak. Menurut Pak James Gui sekarang ini kan, kalau dengan keadaan yang seperti ini, komunikasinya yang dulu mungkin public speakingnya dari stage atau public speakingnya dari on a large group gitu kan ya. Sekarang kan jadi public speakingnya on camera seperti ini nih, Pak. Menurut Pak James itu ada perbedaan nggak sih, atau ada hal yang berbeda yang perlu dipelajari mungkin untuk pada public speaker atau teman-teman yang di rumah yang ingin menjangkau orang lebih banyak lagi dalam hal berbicara secara virtual seperti ini? Okay, buat saya secara pribadi, ya saya lebih enjoy speaking on stage because number one, I can see the facial expression of the audience. Number two, like you said, Jessica, saya bisa putar lagu, and that makes a lot of difference, ya. And number three, saya bisa ajak audience berinteraksi. Okay, turn to the guy on the right and say you are amazing. Turn to the guy on the left and discuss. Betul ya? You can have interaction like that, ya. And that really lifts the atmosphere. Okay. Nah, dengan event seperti ini, we are all at home. That is something I cannot do. Okay. Jadi energinya nggak bisa dilifted seperti itu. Ya. What else? Besides that, is all the same. Ya. Cuma negatifnya juga, the downside of this adalah saya nggak bisa lihat ekspresi Anda, saya nggak bisa lihat wajah Anda. Jadi untung masih bisa lihat Jessica dan you look beautiful, so it's a boost to me. Okay, ya, right? Tapi saya nggak bisa lihat ekspresi Anda. I don't know where you're coming from, I don't know what you're doing. Banyak orang pasang foto aja, tapi dianya lagi makan lah, dianya sambil whatever lah. So I cannot see your expression and I don't know. I really don't know how I'm reaching to you. Okay? Tapi sekarang saya mau tanya teman-teman ya. Although we are in doing this virtual, you at home, me at home. Pertanyaannya, can you please reply to me? Do you feel my energy? Do you feel my energy? Just say yes or no. Okay, just say yes or no. I certainly do. Kalau dari sisi saya dapat banget nih energinya Pak James. Dapat kan? You can feel the energy kan? So energy has nothing to do whether it's on camera or it's in the live cinema, live event, okay? You can energy. And therefore, if you can get the energy, if you can transfer the energy, you can sell during Zoom, during this event. Ya, saya pakai ginian jual properti loh. Apartemen 1 miliar 1 unit, ya 50 orang hadir di event kayak gini, ya 2-3 unit sold. Okay, so yes, ya, tentu ya, teman-teman bisa rasakan kan energinya kan ya, yes, okay, so it's all about energy. So public speaking is about energy. So that's why they say it's not what you say, it's how you say it. Ladies and gentlemen, public speaking is all about energy. It's not what you say, it's how you say it. If you want to be a good public speaker, you have to have energy. I think everybody will leave in 10 minutes because my energy is not there. Betul ya, okay? So you see, it's not what you say, it's how you say it. The passion, the energy mesti keluar.
Okay, kalau anda ngomong dengan flat, lu mendingan nggak usah ngomong. Kenapa? You are not going to get the results. Kalau you are not going to get results, why are you wasting your time? Ya kan? So once you say whatever you want to say, you want to get people to say yes. And that's about energy. Ya, okay. Dan energy bukan teriak-teriak, lompat-lompat, bukan itu saja. Okay, that's part of it, but it's not everything. Ya, it is how you mean it, how you say it, how you express it, how relevant it is. Okay, ya, okay. Lagi Jessica. Pak, supaya orang di rumah mungkin teman-teman di rumah bisa menyampaikan itu karena I think public speaking sekarang ketika saat seperti ini bukan cuma dipakai untuk kayak misalnya sell something atau enggak ketika kita melakukan acara yang seperti ini, tapi in fact of talking to your team also, ngomong sama tim Anda through this Zoom or Google Hangout or Google Meet or whatsoever, itu juga kan penyaluran energi kan. Sementara kalau mungkin orang terbiasa dengan ada orang di sebelahnya, terus kayak oke, kalau di sebelahnya mungkin kayak a little tap, little do something gitu, itu bisa naikin energi. Tapi ketika lagi seperti ini, how can we build that, Pak? You can build that by getting excited. Okay, look at the audience. Okay, if the audience is excited, okay, this is going to be fun. Okay, you tell yourself this is going to be fun. If the audience is horribly boring, then you say, okay, I'm going to make them smile. Okay, yeah. So it's always positive. Okay, yeah, they've been tired. Yeah, dia udah duduk dua pembicara yang duanya membosankannya setengah mati. Sekarang giliran gua lagi mati dah. Okay, ya. Okay, my job is just to wake them up, make them smile. Okay, then you have something achievable, make them smile. Tapi jangan bilang, aduh berat ini tuh, gila mampus dah. Gua ngomong 1,5 jam, nggak tahu siapa lebih menderita. You cannot have energy like that, betul kan ya? Nggak mungkin you have negative talk and then you get positive energy, kan? It doesn't work like that. You have to have positive talk. Jadi self talk lah ya, self talk ya. Okay, it's going to be fun. Oh ini seru banget ini. Wah dari 50 orang pastilah 2 beli, betul ya? Ya pasti 2 belilah, sejelek-jeleknya 2 belilah. Oke lah, tuh kasihan mereka loh, udah ngantuk, udah serem banget. Yaudahlah, gue bangun mereka lah, gue bikin dia tertawa dikit lah. Nah, gitu-gitu aja. Positive energy, okay? And when you come on stage, how do you positive energy? Halo, selamat pagi semuanya. Nadanya naik, udah jangan selamat pagi semuanya. Pagi, wah pada belum makan semua. Aduh, lu kenapa tarik turun lagi? Betul ya? Tarik naik. Jadi kalau Anda bilang, selamat pagi semuanya, pagi. Jangan kasih lontakan negatif. Wah, belum makan ya pada lesu ya. Jangan. Okey. Selamat pagi semuanya. Pagi. Okey, Bapak-Ibu sekalian, saya yakin kita bisa lebih semangat lagi ya. Saya bilang selamat pagi, Anda respon ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Wah, bagus tuh, lebih banyak respon. Namun ini masih di angka 7 deh. Saya mau kita angka 10. Okey ya. Semua lebih semangat, lebih kencang dari depan sampai belakang, kiri sampai kanan. 1 2 3. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih, seru kan. Yuk, Bapak-Ibu sekalian, yuk kita lanjut. Angkat dulu ya. You are the pilot of the presentation. Anda tidak boleh dipengaruhi oleh audience. Anda yang mempengaruhi audience. Okay? So you are in control, not the audience control you. Ya. Okay. Ini Pak, pertanyaan selanjutnya dari Joy. Yes. Kan Joy katanya sering ikut non-stop nih dan setiap seminarnya Pak James itu yang berjalan selama 4 jam itu, energinya Pak James tuh nggak pernah turun. Tipsnya tuh apa tuh Pak? Energinya nggak turun karena saya enjoy, Joy. Lu tahu sendiri kan gue enjoy di panggung. Lu tahu sendiri gue enjoy di depan, ya. Jadi I'm actually doing something that I enjoy. Sama lah seperti seorang penyanyi, kalau dia suka nyanyi kan kapan pagi, siang, malam suruh nyanyi juga mau. Ya, jadi I enjoy what I do. Itu juga suka nyanyi ya, Pak. Ya. Oke. Oh yes, ada satu pertanyaan nih lagi dari Faustina. I interrupt ya Jessica ya. This is a good question. Yeah, Faustina Dwi Puspita. How to be full energy speaker despite if you have any problem with your family relationship? Yes, fair enough. Ya, saya juga manusia. Ya, saya juga berumah tangga. Sometimes pas sebelum ada acara, we have an argument. Betul kan ya? Right? Then what do? You have to focus. Okay? Namanya fokus adalah focus on one. You cannot focus on two. If you focus on two, then that's not focus anymore, right? Choose what you want to focus on. Okay, I'm on stage. Alright, focus on what I have to say, focus on what I have to do, focus on getting the message across. That problem wait.
Oke, nah sudah selesai, orang sudah salaman, udah foto-foto, udah keluar, baru lanjut bahas problem yang tadi. Oke, dan biasanya, ini pengalaman saya pribadi ya, biasanya kalau sudah 2 jam di panggung, lu turun, problem yang tadi bikin marah, sudah nggak marah lagi. Karena sudah jeda 2 jam untuk bikin reda. Tadinya marah-marah, setelah itu reda, lu telepon bisa minta maaf loh. Tadi pengen cekek, tapi sekarang bisa minta maaf. Kenapa? Gapnya 2 jam. Dan Gapnya dari 1 situ jam. dapat energi balik juga Okay? dari audiens nggak sih, Yeah, Pak? so focus on here and now. The audience is in front of you. Why do you worry about something that is not here? Focus on here. Get the job done, make them happy, make them learn something, get the benefit, finish, then go and settle the next problem. One at a time. That's how you need to focus. Okay? Yeah, it's not easy, but you can come. Dan justru Jessica tadi bilang ada musik. The music helps me. The music helps me. Maka yang gua putar adalah lagu-lagu kesukaan gua, bukan kesukaan lo. Okay? Because the music makes me happy. Right? Okay. Dan satu hal mungkin yang saya belajar juga dari Pak James, bukan cuma musiknya doang yang help, tapi timing of the musicnya itu benar-benar really help. Karena kayak Yes. kalau datang ke pelatihannya Pak James itu kayak tiba-tiba dari tepuk tangan terus tiba-tiba musik udah langsung naik, langsung nyala. Yes. It was great. It was a Seru great ya. Jadi timing. Jadi kalau saya sudah jeda musik 2 detik aja saya sudah liatin soundman saya. Jeda 2 detik aja udah liatin. Jadi satu langsung timingnya split second, 1 second masuk itu sudah well trained. Kedua the volume and the ketiga the choice of songs. Ya, kita sudah ada SOP-nya. Kalau diskusi lagunya ini, kalau high energy lagunya ini, kalau mereka mikir lagunya ini, semua buka pintu lagunya ini, coffee break lagunya ini, semua sudah ada SOP-nya. Kalau gua tampilkan slide ini, gua mau lagu ini. Kalau gua tampilkan slide itu, gua mau lagu itu. Semua sudah ada SOP-nya. Okay, ya. Yeah. So that's how we synchronize everything, Jess. Dan mungkin itu juga sesuatu yang kadang suka diremehkan oleh orang bahwa musik apa aja boleh lah. Tapi buat Pak James justru itu jadi suatu kunci ya Pak ya? Yes, ya. Itu bagian dari show-nya ya. Alright, ini lagi ada pertanyaan lagi langsung dari Pak Sigit Pratama. Mr. James, gimana caranya agar perhatian kita tidak terpecah pada saat ada audiens yang ekspresinya nggak suka dengan apa yang kita presentasikan? Okay. Jadi thank you very much Pak, very relevant ya. Kalau audiensnya tidak suka dan dia duduk di pojok, bodoh amat. Berarti he's not an important guy. Okay? Kalau yang tidak suka itu di depan itu. Berarti dia bagian dari manajemen. Dia duduk depan, dia nggak suka. Itu harus kita pertimbangkan. Okay? Nah, tidak suka itu dari ekspresinya, ya, ekspresi wajahnya ya. Okay. Jadi ada dua Pak. Ada orang secara bawaannya ekspresinya menakutkan. Ya, ekspresinya kalau dia nggak senyum wajahnya bengis. Oke, tapi dia bukan demikian. Hanya ekspresi wajahnya, bawaannya kenyala galak. Saya pernah kok beberapa kali duduk di depan audiensnya depan galak banget wajahnya, tapi sebenarnya kalau ngomong sama dia langsung dia senyum is not so bad. Oke, jadi sometimes we misperceive what the person is thinking of just by looking at the face, and that face could be wrong. Oke, jadi pernah saya dapat beberapa kali. Ya, kedua adalah dianya kayaknya nggak berkenan. Tapi orang sederet dengan dia, lagi mangguk-mangguk, ketawa-ketawa, catat-catat, ya sudah, forget it Pak. You can't make everybody happy all the time. Oke ya, yang penting selevel dengan dia masih mangguk-mangguk, setuju-setuju, ya sudah. Oke, ya sudah, ya. Oke. Oke, silakan. Terus apa lagi? Ya, terus kalau dia benar-benar melontarkan, tunggu saya nggak setuju dengan ini. Oh ya Pak Anton, dari sisi mana Bapak beda pendapat? Oke, jadi ini triknya. Kalau orang bilang tidak setuju, Pak James salah. Oke, kan kata-katanya itu tajam kan ya. Tidak setuju, Pak James salah. Ya, jangan ulangi kata-katanya. Oh ya, Pak, saya salahnya di mana? No. By repeating his words, you are amplifying that. Okay? Ya, kalau dia bilang, Pak James saya nggak setuju, Pak James salah. Oh ya, sorry Pak, dengan Pak siapa? Nama saya Anton. Oh, Pak Anton beda pendapat ya Pak ya. Oke, silakan Pak. Pak Anton, apa pendapat Anda? See, salah itu di switch jadi pendapat.
Once you switch dari pendapat, it could be, oh, you are entitled to your opinion, this is my opinion, and the world is fine. We can have different opinions. Betul kan ya? And I can accommodate your opinion. Fine. Pak Anton, silakan tolong sampaikan dari pendapat Anda. Pendapat Anda. Selalu pakai pendapat supaya tanamkan ke audience. This is only a different point of view. Okay? Pak audience, Pak Anton, apa pendapat Anda? Oh, ya. Sip, Pak. Terima kasih atas pendapatnya, Pak. Saya terima, Pak, pendapatnya. Okay, lanjut. No harm done. Saya terima pendapatnya. No harm done. Okay? Kalau atau ternyata, okay, Pak Anton terima kasih, Pak. Pak Anton benar, Pak. Ya, Pak Anton benar. Okay, teman-teman, kita sudah dengar argumentasi dari Pak Anton dan ternyata beliau benar. Okay? Jadi untuk ini kita terima pendapat Pak Anton ya. Okay, dan ralat punya saya, kita terima Pak Anton. Pak Anton terima kasih, Pak. Thank you, Pak. Yuk kita move on. No harm done. Okay, yeah. So most of the time it's not an issue if you know how to handle it. Ya, okay. Lagi silakan. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Yan Purnomo Gunawan. Pak James, sebagai newbie bagaimana cara mengatasi grogi atau demam panggung yang menyerang tiba-tiba saat berbicara dengan orang banyak? Terima kasih. Okay, thank you. This is a very typical question ya Pak Yan ya. Okay, I want to tell you and let everybody know, being nervous is not bad loh. Jangan selalu tukang gua gugup. Yeah. No. Take it as part of life. Saya juga gugup. Si James gugup. Iya. Kalau saya bicara di audience yang levelnya baru, yang belum saya alami, then even though I'm 26 years as a seminar speaker, to an audience like this, I'm a newbie, right? Betul nggak? So we all are newbies, you know. I can be 26 years, I'm still newbie. Contoh, okay? Last year, I was invited to speak in Bali for a company, international company, mining company. Okay? Gua satu apa nggak tahu tentang mining. Okay? And they invite me to speak. Yang datang adalah international directors. The director of that mining company in Denmark. And they have branches all over the world. And in each country, 2 directors come. So can you imagine? They are in like 25 countries, 50 directors of each country. Okay? And each country penghasilannya jutaan US dollar. Dan mereka ini memimpin bisnis di negara yang menghasilkan jutaan dolar. Saya ini pernah nggak memimpin satu perusahaan sebesar itu? Nggak pernah. Pernah nggak memimpin usaha yang menghasilkan jutaan dolar? Nggak pernah. Tapi dia suruh gua ngomong. Lu stres nggak? Immediately you ask, who the hell am I to tell them? I mean, they have done what I am doing. I have never done what they are doing. Who am I to tell them what to do? Betul kan? Betul. Am I a newbie? Yes, I'm a newbie. Then I ask myself, gue gugup nggak? Gugup itu apa? Gugup itu adalah because we don't know how it's going to work out. We don't know how is it going to succeed or not. Betul kan ya? Ada risknya, ada dangernya. Maka kita gelisah. Kalau audiens kita, ya gini yang gue udah tau lah, merem lah dalam tidur juga bisa. Kan nggak nervous. Jadi, I mean, if you Google, you YouTube, all the best artists, Celine Dion performing in Japan, dia nervous loh. Kenapa? She's never performed in Japan. She doesn't know how the Japanese audience will react. Betul kan ya? Kalau sudah dinyanyi di Canada, di USA, dia udah tahu lah, dia bisa kuasai audiens lah. Tapi ini kan di Jepang. Belum pernah dia nyanyi Jepang. Akankah mereka heboh, mereka nyanyi, atau mereka diam, tepuk tangan aja, tapi nggak heboh? Dia juga nervous. You go YouTube. Artists who are nervous before performance. I tell you, you get Ed Sheeran, Justin Bieber, everybody telling you, I'm nervous. Okay? So, nervous is normal. What you do is, when you go up stage, you speak with energy. Ingat ya, the whole message today is energy. You speak with energy. Raise your voice. Smile. Move your hands. Move around the stage. Okay? Then when you have movement,
When you have movement, your body warms up. And when your body warms up, the energy will replace the nervousness. Okay, you have to replace the nervousness. How do you replace the nervousness? By having a higher energy, more movement to cover it up. But if you are nervous and you move slowly, you talk softly, the nervous gets bigger, you see. Okay, satu. So you've got to overcome your nervousness by moving more, talking more, smiling more, joking a little bit, moving your hands. Hangatin tubuh. Nervousnya akan hilang. Satu. Kedua, nervous kita akan berkurang kalau kita lihat audience kita mulai respond to us. Betul kan ya? Once you see the audience responding, smiling, clapping, you know it's okay. Right? So your job is to get the audience in the beginning to have movements. Siapa yang hari ini, can you please raise your hand? They raise your hand, okay? Can you tell the guy to the left and to the right, it's a wonderful day, you look amazing. Every time. Once they move, they will smile. And once they smile, their energy goes up. And when their energy goes up, you say, okay, this is going to be fine. Betul kan ya? So, dua. You must have higher energy to overcome the nervousness and you must get the audience to move. Nah, ironisnya, orang yang gugup, energinya dikit. Dan orang yang gugup, nggak berani ajak audience berpartisipasi. Jadi dari dua sisi lu dingin. Dari dua sisi lu dingin. Itu bikin trauma banget loh. Okay ya. So you see, you cannot reduce your nervousness by itself. Your nervousness must be replaced by a higher level energy from you and by the audience giving you the energy. How does the audience give you energy? By making the audience move and laugh. Angkat tangan, tepuk sebelah kanan, you are amazing, kata kawan. That's why I have a lot of audience movement. So that I get the energy from the audience. Okay, ya. Itu tips-tipsnya. Lagi, silakan kalau ada waktu lagi. Silakan. Pertanyaan terakhir kayaknya. Pak James gue bisa sampai 145 kan ya? Tinggal 2 menit lagi berarti. Yes. Oke, dari Stella Windy. Bagaimana kalau usaha kita breaking the ice gagal, Pak? Seperti nggak ada yang ngerespon atau ketawa. What should we do? Kasihan Stella. Okay ya. You see, it's not about the activity. It's not about the activity. It's about your energy waktu kamu ajak. Okay, saya kasih contoh ya. Breaking the ice. Simple breaking the ice ya. Nggak usah main game yang complicated. Contoh ya. Okay. Bapak-bapak sekalian. Siapa yang di ruangan ini yang sudah berkeluarga? Tolong angkat tangan. I mean, it's a simple question, right? Ya. Siapa di ruangan ini? Siapa antara bapak-bapak ibu sekalian yang sudah berkeluarga? Tolong angkat tangan. Ya. Now, that simple icebreaker could succeed or could fail. Betul kan? Kita ajak angkat tangan, there is no guarantee that your audience will respond. There is no guarantee that 90% of your audience will respond. Betul kan ya? Jadi skenario-nya. Step 1, silakan catat. Okay? Anda mau orang angkat tangan, susunan kalimatnya harus benar. Okay? Siapa yang? Okay? Kalau Anda mau orang angkat tangan, Anda nggak boleh tanya, ada yang sudah berkeluarga? Ada yang sudah berkeluarga, tidak mengakhiri dengan angkat tangan kan? Betul. Ada yang sudah keluarga? Ada. Lu mau orang angkat tangan, lu tanya ada, dia mangguk dong. Ya kan? The sentence construction was wrong. Okay? So, siapa yang? Siapa yang sudah berkeluarga, siapa yang sudah punya anak, ya, siapa yang mau ya meningkatkan omsetnya 2 kali lipat, siapa yang mau dapat hadiah hari ini, betul ya? Siapa yang lalalala, tolong angkat tangan. You have to end your sentence with an instruction. And the instruction is what you want them to do. Tolong angkat tangan. Okay ya. So, siapa yang di ruangan ini yang sudah berkeluarga? Tolong angkat tangan. Ya, oke. Angkat tangan ya. Oke. Nah, waktu Anda minta orang angkat tangan, you sendiri harus angkat tangan loh. Tidak boleh lu lipat tangan. Siapa di ruang ini yang sudah berkeluarga tolong angkat tangan. Gak ada orang yang akan angkat tangan. Karena lu sendiri gak kasih contoh. Oke. Jadi dari awal. Oke. Dari awal kalimat loh. Siapa di ruangan ini? Dia sambil ngomong ini goyang nih. Supaya they see your hand. Oke. I expect you to raise your hand. Siapa di ruangan ini yang sudah berkeluarga? Tolong angkat tangan. Ya. Oke. Tahan. Oke ya. Now,
Let's say of the audience 20% angkat tangan. Anda jangan melontarkan kalimat negatif. Wah, kayaknya belum makan ya, angkat tangan aja udah susah. Don't spoil the atmosphere. Okay? Okay, mungkin Bapak Ibu sekalian, ya 20% sudah angkat tangan, terima kasih. You acknowledge those yang angkat tangan. Okay, terima kasih yang sudah angkat tangan. Ya, yang belum ya, saya tanya lagi ya. Kali ini saya mau dari depan sampai belakang, kiri sampai kanan. Siapa di ruangan ini yang sudah berkeluarga? Tolong angkat tangan. Ya, more, maybe 50%. Okay, 50% ya. Dan Anda lihat, ada yang kelihatannya sudah berkeluarga, tapi kok nggak angkat tangan. Pak, sudah berkeluarga, Pak? Sudah berkeluarga ya? Sudah, Pak. Tolong angkat tangan, Pak. Tolong angkat tangan. Ya, angkat tangan ya. Bu, sudah berkeluarga, Bu? Ibu sudah berkeluarga? Tolong angkat tangan, Bu. Angkat tangan. Ya, Mas yang di belakang itu, yang berkumis, sudah berkeluarga belum, Mas? Belum ya? Oke, keren. Ibu yang di belakang sudah berkeluarga belum? Sudah. Angkat tangan. Sekali lagi ya, saya tanya ya, yang sudah angkat tangan tahan. Oke, yang sudah angkat tangan tahan. Sekarang lagi, siapa di ruang ini semua yang sudah berkeluarga, tolong angkat tangan. Sekarang, angkat tangannya. Ya, ternyata 70% sudah angkat tangan. Terima kasih. Semua turunkan tangan. You see, lu ngotot sampai dia angkat tangan. You will not be defeated by the situation. This is my show. I am in charge. When I say you raise your hand, you bloody raise your hand. And I will not continue until you raise your hand. Okay? That is the kind of authority you must have in the beginning. Kalau lu suruh angkat tangan, 20% angkat tangan, 80% cuekin dan lu biarin, lu undang dicuekin. Okay? Yeah. So you show them right from the beginning, when I ask you to do, you do. Like it or not, you do. My show, my rules. My show, my rules. Okay, ya. Okay, ya. Jadi Stella, kembali ke pertanyaan kamu, Stella. Sorry, I went one big round. The reason why your icebreaker did not work was because you were not dominant enough in your instructions to the audience, and you allowed them to not do it. Okay, jadi Anda harus maksa sampai dia do it in a pleasant way. Pak, ya sudah menikah Pak? Sudah keluar? Angkat tangan Pak. Ya angkat tangan. Kamu ketahuan ya angkat aja lah Pak. Oke Bu, sudah menikah? Ya angkat tangan. You can joke, but you tetap pepetin. Oke, ya. Oke. Siap. Ada lagi? One more question perhaps? Jess? Oh, oke. Sebenarnya udah 148 sih Pak. Kalau Bapak bisa satu more question lagi, saya... After this, I have an IG live with my very good friend in Medan. Ya, jadi... Alright. Ini dari Pak Ikwan Sunarto. Pak, ada tips untuk membuat fokus para online audience saat online kelas? Kalau offline dan panggung kan bisa langsung melihat mata, gerak-gerik audience secara fisik. Kalau online gimana ya Pak? Silakan Pak James. Oke, very good. Very good. Anda sudah dapat attention kan ya? Oke, sekarang ya saya mau kasih tahu ya. Anda bilang, oke, sekarang ya saya mau kasih tahu ya. Dengerin ya. Ini penting ya. Sudah dapat attention kan? You can move to the camera. You can frighten them with your turtle face. Okay, ya. Yeah? You can move away. You can raise your voice. You can, shh. Berikut ini penting. See, you can use silence. Right? You can use silence. There are many ways to attract attention. As long as it's different. Tadi begini, tiba-tiba, tadi gini, tiba-tiba dekat. Okay? Tadi gini, tiba-tiba diam. Jadi, once you have a difference, you will attract attention. But if you continue the same, you will not attract attention. Betul kan ya? So, it's as simple as that. Changes. Jeda. Okay, ya. Jeda, pause, voice, shout, laugh, go forward, move backwards, whatever. Clap your hand, make a difference. Then you will get the attention. Okay? Right. 35 minutes. Just went by aja sih ya. Gila, cepat banget ya. Kenapa Pak? Cepat banget. Iya Pak James luar biasa cepatnya, luar biasa to the point-nya, luar biasa energinya sangat tersampaikan juga. Saya bisa begini karena hostnya bagus. Guys, one message before I have to leave you. Yeah, go visit my Instagram. Yeah, follow me if you like to, and please WhatsApp to me. I've given you my number. WhatsApp to me. Yeah, and I will give you information about my programs. Okay, let's use this COVID to learn. And once again, I want to thank you for joining this event. And thank you for your donations. Okay, thank you for your donations. Yeah, every drop makes an ocean.
That's my punchline. Okay, thanks. Gimana Pak punchline-nya biar makin tertanam, Pak? Yeah, every drop makes an ocean. Alright. Thank you Pak James Gui. Berikan tepuk tangan virtual dulu dong teman-teman buat Pak James Gui. Thank you Pak James. I know that you have to leave dan saya persilakan Pak James untuk leave. Thank you for all the efforts, all the time, all My the pleasure. Insights yang sangat-sangat padat luar biasa. I'll see you next time, next opportunity. Yes. Hopefully we can do another session at another time. Yeah, sure. Call me anytime, Jess. Yeah. Thank you, guys. Alright. God bless. Stay healthy. Yeah. Thank you.